Metong kang beses may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na King John 5 verse 24, Verily, verily I say unto you, He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Kaya kang salita na ning Ginoo nung lalawin may Ginoong Jesucristo yang mismong sinabi kini, at nung lalawin may sabi na tutuman, tutuman. Nakarin mo akit na didina ng emphasis ng Ginoong Jesucristo yung kayang sasabihan. At sabi na, ninumang may kiramdam kiyang salita na at menampalataya kaya, sabi na, atineng biye alananga, hath everlasting life. Kalupan na ning makalumang salita na hath, initang present tense na keni sabi na, ngening oras sa iti, atina kang biye alananga. Pangadwa, sabi na keni, alina ka mahatulan, alina na kahusgan ng Ginoo. Naisipan mo nung menampalataya ka ngeni, isipan mo mabiya ka pa. Tuknang nakawaring gawang kasalanan. Realidad, makagawa ka pa rin kasalanan. Pero lawen yung pangako na ng Ginoong Jesucristo, sabi na, alina nakahatulan. Na nanulaman det ang agawa mo, ken daratang abiye mo ang gapotang bayo kamate. At pangatlo, sabi na keni, linipat na ka o mayari na ka, sabi na, you are passed from death unto life. Na kumbaga, mula keng spiritual death mo, mi panganak na ka, you are born again, mi panganak na ka keng pamilya na ning Diyos. Na kumbaga, linipat na ka mula ketang spiritual death mo ngeni anak na ka ning Diyos. Na nung lalawen mo dening atlong punto sa rin kang salita na ning Ginoo, matibelang patune na metong beses kamong meligtas, parati na kang ligtas.